नमस्कार दर्शक बंधु, जदि आपण तिरुपति आसवाक प्लानिंग करुछंती ताहले जिबा आसवा को छाड़ी दे आउ 3 दिन एठी रहिबा पई एवं बुलाबुली करिया पई प्लानिंग करंतु। तिरुपति रे जिबा आसवा बुलिबा रहिबा खाइबा पीबा समस्त खर्च मिसाइले आपणकर 6 रु 7 हजार टंका खर्च हबो। सेति पई आपण परफेक्ट टूर प्लान करी आसंतु। यही वीडियो माध्यम आम आपको तिरुपति रे एवं तिरुमाला रे समस्त तीर्थस्थान बुलाबुली केमती करेंगे से विषय आम तथ्य प्रदान करूँ। आम प्रथम दिन वेंकटेश्वर बालाजी ठाकुर को दर्शन करने पर दिन आम बुली यार पाखापाखि थिबा समस्त पिकनिक एरिया तिरुमाला रे थिबा यही 5टी स्थान को अपर साइड सीन कह जाए। से आपन को टैक्सी बुकिंग करिया पड़िबो। टैक्सी पर हेड 200 टंका लेखाए नेब। जदि आपन बार्गेनिंग करिवे ताहले 170 रु 80 टंका लेखाए नेबे। वर्तमान पहाड़ अंका मका रास्ता दे आम गति करुचु प्रथम साइड सीन देखिया पई। आउ किछि समय पर आम पहुँचबू एठारू 3 किलोमीटर दूर रे अवस्थित प्रथम साइड सीन, जोटा कि भगवान विष्णुकर पाद चिन्ह जहाँ को शिबारी पादुलु कहा जाए बा चरण पादुका। श्री विष्णुकर चरण पादुका जंगलर मझी भागरे यही मंदिरटी अवस्थित। आपण एठारे जंगल जीवजंतु देखिबा को पाइबे। मंदिर ऊपर को जीवा पाए सर्वमोट 250 स्टेप रही। पुराण अनुसार भगवान विष्णु बा बालाजी ठाकुर जेतोले पृथ्वी पृष्ठ को आसीथिले प्रथमे यही स्थान रे ही पाद रखिथिले। सेथिपई एठारे भगवान विष्णुଙ୍କର पाद पूजा करा जाए। एठारे तुलसी पत्र बिक्री करा जाए। आपण तुलसी पत्र नहीं भगवानଙ୍କର पादरे चढ़ाइले आपणकर मनस्कामना पूर्ण हेबो बोली विश्वास रहिछि। जेहेतु भिड़ अच्छी वर्तमान आमको 20 रु 25 मिनिट समय लगी मंदिर शीर्ष भाग को आसापी। आपण मैंने देखुंत भक्त मैंने जनक पर जड़े दर्शन करी ठाकुरंकर पाद छुई नमस्कार होइकी आगु को बढ़ुंट। यहीठारे आम देखा पाइलु एक पाइन जंगल। यही जंगल भितर फोटो उठाई बहुत बढ़िया व्यू आसो आपणकर। बर्तमान आम जा आमर द्वितीय पिकनिक स्पॉट जोटा कि एठारू 2 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। यही पिकनिक स्पॉट रो नाम होउची शिलातोरम गार्डन। एठारे आपण देखुचंत जो पत्थर रही सब प्राकृतिक पत्थर। यही पत्थर गुड़ी को खोदित करा जाए नहीं कि स्थानांतरण करा जाए नहीं। बहु आदिम कालरू यही पत्थर गुड़िक एभली रहीकि प्राकृतिक सौंदर्य वृद्धि करुछि। एथि सहित एठाकार जो गार्डन देखुंत माली मानक द्वारा यार यथाविधि दृष्टि रखा जाउछि। वर्तमान आमे जिबा आमर तृतीय पिकनिक स्पॉट। यार नाम होउछि चक्र क्षेत्रम। यही जगह भगवान विष्णुଙ୍କର सुदर्शन चक्र पड़िथिला एवं जो स्थान रे यही चक्रटी पड़िथिला ए स्थानटी एक खाल स्थान हो जाइछि। आपण ने देखुचंदी ये होउछि चक्र क्षेत्रम अंचल। एठारे आ गोटे प्राचीन मंदिर मध्य रहिछि। यहाँ पर आम एक्सप्लोर करथिलु आमर नेक्स्ट डेस्टिनेशन श्री वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल। याठारू 3 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। देखो ये रास्तार दुई पाखर प्लांटेशन केड़े सुंदर देखा जाउछि। जिबा रास्ता एक छोट डैम मध्य दिशुछि। वर्तमान आमे से वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल पाखरे आसी पहुंच जाइछु। वर्तमान आमे मंदिर भितर को प्रवेश करिबा। मंदिर रे प्रवेश पाई टिकेट रो मूल्य रही 10 टंका। मंदिर को गला बेले दुई साइड रे दुकान बाजार आपणकर बहुत भल लागिवो। बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर जिनिस एठारे बिक्री करा जाउछि। तमे आमे दर्शन करिबा काहेकि ना लाइन लागि थिवो। सेतिपई दर्शन कर सला परे आमे मार्केटिंग करिबा। आपण माने देखुचंती एठारे जो सुंदर सुंदर फूल देखा जाउछि मात्र 50 टंका यार मूल्य। एबे आमे आसी मंदिर पाखरे पहुंची जाइछु। आमे बर्तमान लाइन में छिड़ा हबा। लाइन में छिड़ा ठाकुर को दर्शन
मंदिर भितर फोटो उठाइबा पई किंबा कैमेरा नवा पई बारण करा जायछि सेथिपई आमे किछि फोटो उठै पार नथिलु। ଏହା ପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲୁ। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ହାତୀରାମ ବାବା। ହାତୀରାମ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବାଲାଜୀଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ଏହା ପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା। ଏଠାରେ ରୋଡ ଲେବୁଲରୁ ପ୍ରାୟତଃ 40 ରୁ 50 ଫୁଟ ତଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାହାଚ ପାହାଚ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମେ ତଳକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଏଠାରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆକାଶଗଙ୍ଗାର ପାଣି ବହୁତ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଏଥିସହିତ ଏକ ପୌରାଣିକ କଥା ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ଥରେ ନମ୍ବି ନାମକ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ବାଲାଜୀଙ୍କୁ ଜଳ ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ନେଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବାଳକ ରୂପରେ ଭଗବାନ ବାଲାଜୀ ଠାକୁର ଆସି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣି ମାଗିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ପାଣି ଆଣୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଳକ ରୂପୀ ବାଲାଜୀ ଠାକୁର ତୀର ମାରି ଏଠାରୁ ପାଣି ବାହାର କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପାଣିକୁ ପବିତ୍ର ରୂପରେ ମାନିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘରର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ଏଠାକାର ପାଣି ବୋଟଲରେ ନେଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ପାଣି ଯାଇକି ଭଗବାନ ବାଲାଜୀଙ୍କର ଜଳ ଅଭିଷେକ ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଅଛି। ଏହା ପରେ ଆମେ ଚାଲିଥିଲୁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ପାପନାଶମ ତୀର୍ଥମ। ଏହା ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରି ପାପନାଶମ ତୀର୍ଥକୁ ଗତି କରୁଛୁ। ଏଠାରେ ଯିବା ବାଟରେ ମାର୍କେଟ ରହିଛି। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଫଟୋ ନେଇପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ତାହା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦରୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ପାଣିରେ ଗାଧୋଇଲେ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡରେ ଛିଞ୍ଚି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ବିନାଶ ବା ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପାଣିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ତିରୁମାଲାର ସମସ୍ତ ଅପର ସାଇଟ୍ ସିନ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଲୋୟର ସାଇଟ୍ ସିନ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କପିଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଋଷି କପିଳ ମୁନି ଏଠାରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜାଗାକୁ କପିଳ ତୀର୍ଥମ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ତିରୁପତି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ମାତା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ତିରୁପତି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଏହାର ଦୂରତା ହେଉଛି 6 କିଲୋମିଟର। ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 200 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଲଡୁର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 25 ଟଙ୍କା। ଏହାପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଗୋବିନ୍ଦରାଜ ସ୍ୱାମୀ ଟେମ୍ପୁଲ। ଗୋବିନ୍ଦରାଜ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲାଜୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାଇ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ତିରୁପତି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ତିରୁପତିର ସର୍ବ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିର ପରେ ତିରୁପତି ସହର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ତିରୁପତିରେ ଥିବା ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି 1984 ମସିହାରେ ଇନାଗୁରେସନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 2005 ମସିହାରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା। ଏହା ତିରୁପତି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ତିରୁପତି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ଜୁଲୋଜିକାଲ ପାର୍କରେ। ଏହି ଚିଡ଼ିଆଖାନାଟି ତିରୁପତି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ 9 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ 31 ପ୍ରକାରର ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ 46 ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ ରହିଛନ୍ତି। ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ଓପନିଂ ଟାଇମ୍ ରହୁଛି ସକାଳ 8:30 ଏବଂ କ୍ଲୋଜିଂ ଟାଇମ୍ ରହୁଛି 4:45ରେ। ଏହି ଚିଡ଼ିଆଖାନାଟି 1987 ମସିହାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଟିକେଟର ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତିରୁପତିର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ବୁଲାବୁଲି ସାରି ଆମେ ଫେରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ।
ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା ରେନିଗୁଣ୍ଠା ଜଙ୍କସନରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତିରୁପତିରୁ ରେନିଗୁଣ୍ଠା 15 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କଲୁ। ଆମେ ଓଲା ବୁକିଂ କରିଥିଲୁ। ଓଲାର ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା 150 ଟଙ୍କା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ରେନିଗୁଣ୍ଠା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ରେନିଗୁଣ୍ଠା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ଦୃଶ୍ୟ। ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା ଦୁରନ୍ତୋ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ।